औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक अमेरिका से है। भारतीय नज़ाद अमरीकी नौजवान ने सैन फ्रांसिस्को के मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान के वालिदैन और अमरीकी कोस्टल गार्ड ने तस्दीक करते हुए बताया है कि 16 साला नौजवान की साइकिल, फ़ोन और बैग गोल्डन गेट ब्रिज से बरामद हुई है। नौजवान 12वीं जमात का तालिब इल्म था। पाकिस्तानी नज़ाद कानून दान ज़ारा अलीना के कातिल जॉर्डन मैक्सोनी को अदालत ने कम से कम 38 वर्ष कैद की सज़ा सुना दी है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ज़ारा अलीना को गुज़िश्ता जून में घर जाते वक्त कत्ल कर दिया था और कातिल ने जिनसी हमले के एतराफ़ किया था। भारत के सुपरस्टार अदाकार शाहरुख खान की नई फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होने के बाद कई तनाज़ात का शिकार है और वहीं अब गाने में दीपिका पादुकोण के ज़ाफ़रानी रंग के लिबास पर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कई सार्फिन गाने पर मीम्स बनाकर मजे ले रहे हैं तो कहीं शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शरह पैदाइश में खतरनाक हद तक कमी के पेश नज़र जापान की हुकूमत ने शहरियों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब देने के लिए वालिदैन को अमदादी रकम में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया है। जापान इस वक्त बच्चे के पैदा होने के बाद नए वालिदैन को पैदाइश और बच्चे की देखभाल के लिए मजमूई तौर पर 4,20,000 यन तकरीबन 7 लाख रुपया पाकिस्तानी इमदाद करता है। इम्कान है कि तजदीद शुदा ग्रांट पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगी और माली साल 2023 से नाफजुल अमल हो जाएगी। बरतानिया में नर्सिंग की 106 साल तारीख की पहली हड़ताल शुरू हो गई है। लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड की नर्सें तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल कर रही हैं। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि हड़ताल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक है। 20 दिसंबर को भी हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के नतीजे में हज़ारों की तादाद में ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट मनसूख हो गए हैं, जबकि अर्जेंट केयर के लिए नर्सिंग की सर्विसेज दस्तयाब होंगी। ताहम मामूल का काम मुतासिर होगा। अमेरिका की शहरियत लेने के इम्तिहान के तरीक़ेकार को तब्दील करने का मंसूबा बना लिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शहरियत लेने का टेस्ट अब मल्टी चॉइस बुनियाद के ऊपर होगा, जिसमें अंग्रेजी से मुतल्लिक काबिलियत जांचने का तरीक़ाकार भी तब्दील किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नेशनलिटी लेने के ख्वाहिशमंदों को इम्तिहान में कामयाबी के लिए नया मवाद पढ़ना होगा। इस नेशनलिटी टेस्ट में अमेरिकी तारीख, हुकूमती तरीक़ेकार से मुतल्लिक उम्मीदवार की वाकफियत जाना ज़रूरी है। उम्मीदवार की अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत भी इस टेस्ट का हिस्सा हो सकती है। नए टेस्ट में अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जाएगा, ताहम अंग्रेज़ी बोलने का तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है। अब तस्वीर दिखाकर उम्मीदवार से उनको बाआवाज़ बुलंद जवाब मांगा जाएगा और तस्वीर से मुतल्लिक अंग्रेज़ी अल्फाज, जुमले और तराकीब की बुनियाद पर उम्मीदवार को जांचा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीपल चॉइस सवालात में उम्मीदवार को 4 में से 1 का इंतखाब करना होगा। इम्तिहान टैबलेट पर देना होगा, जिसमें अमेरिका से मुतल्लिक मालूमात पर मबनी सवालात में 10 में से कम 6 पास करना होंगे। 2019 में ट्रंप इंतजामिया ने 20 में से 12 सवालात पास करना लाजमी करार दिए थे। उस दौर में अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक इम्तिहान इंतहाई सख्त करार दिया गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेशनलिटी से मुतल्लिक नया तरीक़ेकार 2024 में नाफिजुल अमल होगा। फ्रांस से बरतानवी साहिल की जानिब सफ़र करने वाली तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 4 अफराद हलाक जबकि 43 को बचा लिया गया। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी और बरतानवी बहरिया की लाइफ बोट्स, हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू टीम्स ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। हुकूमती तर्जमान ने बताया कि हुक्काम को इत्तला मिली है कि एक तारकीन वतन की कश्ती समुद्री गुजरगाह में मुश्किल का शिकार है। बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश में अब तक हज़ारों अफराद या तो अपनी जान से चले गए हैं या फिर जेलों की सलाखें उनका मुकद्दर बन गई हैं। बरतानवी हुकूमत ने सख्त इक़दाम करने का फैसला किया है, जिसके तहत गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंचने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाली छोटी कश्तियों की निगरानी के लिए कायम किए जाने वाले नए यूनिट्स में 700 नए अहलकारों को मुकर्रर किया गया है। कातालूनिया के शहर लरीदा में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा लापता होने वाली एक 34 साला रोमानियन खातून इरना की लाश घर के स्टोर से मिल गई, जो 11 दिसंबर से लरीदा से लापता थी। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने खातून के खामद को गिरफ्तार कर लिया है। ये मार्च 2015 के बाद जिन्स की बुनियाद पर कत्ल होने वाला पहला कत्ल का वाकया है। खातून की लाश को सूंघने वाले कुत्ते ने तलाश किया था। स्पेन की नेशे पुलिस ने
پالما میں 53 اور 71 سال کی عمر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے ایک ایسا باپ بھی شامل ہے جس نے پیسے کے بدلے اپنے نابالغ بچوں کو ایک دوست کے حوالے کر دیا۔ دونوں زیر حراست افراد پر نابالغوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور بدعنوانی کے مشتبہ کیس کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس باپ کے خلاف پولیس کو شکایت بچوں کی ماں نے کی تھی۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ہسپانوی نشے پولیس کیپٹل میڈرڈ کے کائی الکالا میں واقع پینٹ ہاؤس میں 5 لاکھ یورو چوری کرنے کے لیے ایک 70 سالہ شخص پر تشدد کی تحقیقات کر رہا ہے۔ میڈیا کے مطابق یہ واقعہ صبح 11:30 بجے اس وقت پیش آیا جب 3 نقاب پوش اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور مالک کو باندھ کر اس کے سیف سے 5 لاکھ یورو چوری کر لیے۔ بارسلونا کی انٹری پر سے 58 پر ہونے والے حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے جنہیں میڈیکل ایمرجنسی ٹیموں کے ذریعے ہسپتال لایا گیا ہے۔ یہ حادثہ درمیانی شب میریڈیانا پر اس وقت پیش آیا جب ایک کالی کار سڑک سے اتر کر آنی باڑ سے ٹکرا گئی۔ سٹی کونسل ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حادثے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ ہسپانوی پولیس گواردیا سول کے ایک 42 سالہ اہلکار نے اپنی 2 بیٹیوں کو گولی مار کر قتل کر دیا جن کی عمریں 9 اور 11 سال تھی اور بعد ازاں خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ صبح 7 بجے کنکا صوبے کے علاقے کونتار دل رئی میں گواردیا سول کی بیرکوں کے کوارٹر میں پیش آیا۔ اہلکار اپنی ازدواجی زندگی سے متاثر تھا اور اس کے طلاق کا عمل جاری تھا۔ گواردیا سول کے اہلکاروں نے بیٹیوں کو قتل کرنے کے لیے سرکاری پستول کا ہی استعمال کیا ہے اور اس نے خود کو بھی گولی مار لی تھی۔ اسپین کی سب سے بڑی لیبر یونین میں سے ایک تنظیم CSU نے اعلان کیا ہے کہ ایئرپورٹس پر کرسمس پر ہونے والی عملے کی ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی ہے۔ تنظیم CSU کے مطابق آئینہ حکام اور ہسپانوی وزیر ٹرانسپورٹ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہم مطالبات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ہڑتال کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ کتالونیا جنرلیتات کی جانب سے پیر 19 دسمبر کو فیرا دے بارسلونا میں کووڈ-19 کی ویکسین پوائنٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ فیرا دے بارسلونا میں کووڈ-19 کی ویکسین پوائنٹ کو اپریل 2021 میں کھولا گیا تھا اور یہ کتالونیا میں سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر تھا۔ اسپین کے محکمہ ریلوے نے کتالونیا میں رودالیاز نیٹ ورک کے لیے 850 ملین یورو کی 97 کمپنی نے نئی ٹرینوں کی خریداری کا اعلان کیا ہے۔ ان نئی ٹرینوں کی خریداری کے لیے اسپانوی کمپنی رینفے کا دیگر کمپنیوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ نئی ٹرینوں میں وائی فائی، موبائل چارجنگ اسٹیشن، زیادہ آرام دہ سیٹیں اور بائک ایریا کی سہولت بھی ہوگی اور یہ ٹرینیں 900 تک مسافروں کو لے جانے کے قابل ہوں گی۔ اسپین میں یونیورسٹیز میں داخلہ لینے والوں کی تعداد میں گزشتہ سال 2021 کی نسبت 3.1% اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال ماسٹرز کرنے والے اسٹوڈنٹ میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں داخلے کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رواں سال 2022 میں ماسٹر لیول میں ٹوٹل ایڈمیشن کے 43.5% داخلے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہوئے۔ اسپین کے صوبہ کتالونیا کے علاقے ولا سار دے دال میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے 5 افراد کو جعلی SMS میسج کے ذریعے لوگوں کو فراڈ سے لوٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان لوگوں کو SMS میسج بھیج کر جعل سازی سے ان کے بینک کا ڈیٹا لیتے تھے اور ان کارڈز پر دکانوں میں خریداری کرتے تھے اور ATM مشینوں سے رقوم نکالنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ گرفتاریوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے 20 موبائل، 700 یورو نقد اور ایک بڑی تعداد میں موبائل سمز، برانڈڈ کپڑے،
महंगी शराब की 20 बोतलें, तंबाकू के 14 कार्टून और नाइट्रस ऑक्साइड यानी लॉफिंग गैस की 76 बोतलें बरामद हुई हैं। इस मुजरिमाना गिरोह के खिलाफ 21 मुतासरीन ने शिकायत की थी। मुलजमान को अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने कार्रवाई के बाद पांचों को जमानत पर रिहा कर दिया। बार्सिलोना के मारून मकान प्लाजा स्पानिया के करीब एक पाकिस्तानी दुकानदार ताहिर नाज गुज्जर पर भारत से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों ने डंडों और लाठियों से हमला कर दिया। पाकिस्तानी जिला नारोवाल के शहर शकरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले दुकानदार ताहिर नाज गुज्जर के मुताबिक झगड़े से एक रोज कबल 4 भारतीय नौजवान रात के वक्त ममनुआ औकात में अल्कोहल खरीदने के लिए आए तो दुकानदार ने इनकार कर दिया और अल्कोहल देने से इनकार पर तकरार हो गई और 4 नौजवानों ने एशिया को बखेर दिया और भाग गए। अगले रोज रात को यही 4 नौजवान डंडों से मुसल्ला होकर दुकान पर पहुंच गए और ताहिर नाज गुज्जर और उनके साथी पर हमला कर दिया। ताहिर नाज ने कुर्सी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके जान बचाई। चारों मुसल्ला नौजवानों ने दुकान की फ्रिज के शीशे भी तोड़ दिए और दुकान का सामान शेल्फ से फेंक दिया और फरार हो गए। ताहिर नाज गुज्जर और उनके साथी को चोटें आई हैं। मालिक दुकान ताहिर नाज गुज्जर ने मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और बशारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।